God. Well, gamay ra tanaw tungod sa itong mga kaigsuunan nga na lockdown. So naglantaw lang sila karon sa atong live stream. Okay? So sumala sa passage nga ato ang gibasa in Isaiah chapter 61 verses 1 to 2. Nagisgot ni siya about sa advance of the Messiah. And then in Luke chapter 4 verses 18 to 19, before ta mo proceed niya nga verse, ato sa basahon sa mga previous verse ni ini. Mo ato ta sa verse 14 to 15. Ingon diri, and Jesus returned in the power of the Spirit into Galilee, and there went out a fame of him through all the region about him. And he taught in their synagogues, being glorified of all. So naay duha ka lugar nga gihisgutan diri nga giadtuan ni Kristo. Well, kung madto ka sa in Luke chapter 3 verse 23, ingon ang Biblia, and Jesus himself began to be about 30 years of age, being as was supposed the son of Joseph, which was the son of Heli. Well, kay mo lang taon, at the age of 30, Jesus Christ began his public ministry at the age of 30. But aning panghitabo sa duha ka sa passage nga to ang gibasa na ay duha ka lugar nga giadtuan ni Kristo nga gihisgutan diri. Una, ang Galilee. But kaning duha ka lugar dili sila pareha og response sa diha nga si Kristo nagwali. Naghatag og mensahe kanila. Okay, now, unsa may response sa mga taga Galilee? And he taught in their synagogues, being glorified of all. So Jesus is accepted throughout Galilee. Okay? But sa diha nga ming adto sa siyang country, in Matthew chapter 13, okay, in Matthew chapter 13, 13:54. Matthew chapter 13, verses 54 to 58, ato ning basahon. And when he was come into his own country, he taught them in their synagogue, insomuch that they were astonished and said, whence hath this man this wisdom and this mighty works? So ang mga tao, nagwonder sila. So diya nga nakadungog nila, well, kabrihan ni Christ ang libro nga sinulat ni Prophet Isaiah, ang mga tao, gingon sa verse, and they were astonished. Nagwonder sila, natingala sila. Karon pa may kadungog na anak nga pulong oh. Okay, now next. Whence hath this man this wisdom and this mighty works? Is not this the carpenter's son? Katuro man ang anak sa panday oh. Okay, now, is not his mother called Mary, and his brethren James and Joseph and Simon and Judas? In verse 56, and his sisters, are they not all with us? Whence then hath this man all these things? And they were offended in him. So diha nga nakadungog sila, naunsa sila? They were offended. And then, but Jesus said unto them, munang ingon si Kristo, a prophet is not without honor, save his own country and his own house. Kabantay mo nga, kasagaran gid sa tuang lugar, gamay ra kayong ingon di, well, dili gid ingon tanan, pero kasagaran gid ba, di ba? Kay maingon ang uban, kabalo naman ko si mong kinabuhi. Mabitan lang kitang mga Kristohanon, by the grace of God, maningkamot nga magkinabuhi nga tarong, kay ang mga tao nga nakapalibot nato, galantaw na sa tuwa. Unsaon pagkaluwa sila kung kita may nambiruan nga badlungon. Amen? Kita may number 1 nga musupak sa balaod sa gobyerno. Ayop kita mga Kristo na matawag tag law-abiding citizen. Amen? And then, mabalik to sa verse na itong atong ibasa in Luke chapter 4. In Luke chapter 4, verses 18 to 17. Unsa man day ang gisulti ni, unsa man day giwali ni Kristo ni ana nga time. Ingon siya in verse 18, nagsugod diha. The Spirit of the Lord is upon me, because He hath anointed me to preach the gospel to the poor. He hath sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives, and recovering of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised,
to preach the acceptable year of the Lord. Muna ang ingon diri sa in verse 24, the same ragapon sa verse sa Mateo nga atong gibasa, and he said, verily, sa pagkatinuod lang, I say unto you, no prophet is accepted in his own country. Amen? Now, ang title sa itong pag-iskutan this morning, Why Jesus Came. Why Jesus Came. So before si Christ nagpalansang sa cross, at the age of 30, nagsugod siya siyang public ministry. Amen? So nagwali siya, nagtudlo siya sa mga sinagog, sa asa, sa nagkalain-lain nga lugar. So, palago sa next slide. The same inunani nga senaryo nga nahitabo. Okay? So, ang mga tao, so diha nga nakadungog sila, they were astonished. They were offended. I hope nga sa pagwali, dili ta ma-offend. Amen? Kung maigo man ganito, sumalay sa kong gisulti, ang buot pasabutan na ang Diyos nakigsulti ka na to. Amen? Ang Diyos concerned ka na to through the Word of God. Amen? Well, number one, ingon sa Luke chapter 4 in verse 18, number one, ingon sa verse 18, the Spirit of the Lord is upon me because He hath anointed me to preach the gospel to the poor. Number one, why Jesus came? Number one, to preach the gospel to the poor. Amen? So poor are meant all those who are destitute of the comforts of this life and who therefore may be more readily disposed to seek treasures in heaven. Well, dili po pasabot ang pobre nga wala, no? O kanang waadyo kaya mo. Well, wala mi ano si Kristo dili lang kay pobre, kundi po pasabot tanan. But unsa may giming diha nga poor? Kung man lang taon sa Beatitudes, in Matthew chapter 5 verse 3, blessed are the poor in spirit, for there is the kingdom of heaven. Well, this is the first Beatitude. In other word, dili garboso. Amen? Or, adunay kasing-kasing sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Amen? I hope naana ito na kasing-kasing karon. Amen? And then in Luke chapter 4 verse 28 to 30, and all they in the synagogue, when they heard these things, gibati nila, were filled with wrath and rose up and thrust him out of the city. Tiyo mo na gibuhat nila ni Kristo sa diha nga nakadungog sila sa wali. Nangasuko sila. I remember sa una, street preaching dito sa Utubod. Ato si Kao, Andri, wala naman siya karon. Isog kayo siya nakawali, isog kayo wali yun. Kauban to na to, wali yun. Yan na may hubog na kadungog, ng suko. Yapak mo siguro to, yapak mo siguro to sa pakaw sa mais. So, ang mga tao, same na panghitabo ba nga senaryo. Ang mga tao nasuko og si Kristo and thrust him out of the city. Ano? And next verse. But yun sa Biblia, in Mark chapter 16 verse 15, and he said unto them, go ye into all the world and preach the gospel to every creature. Pasabot, bisan pag ang mga tao, mga suko, well, wala man tayo gahom sa pagluwas niya na ang atuwa is to share lang. Ang atuwa lang, isulti, bahalang mga suko sila, basta atuwa ang isulti. Kaya yung Biblia, and he said unto them, go ye into all the world and preach the gospel to every creature. In Greek word, kanang preach nga Greek, kanang word nga preach, ang Greek word which means karuso or proclaim, isulti, imantala. Amen? Ano sa may imantala na to? The divine commission according to the heavenly vision. Amen? Manaingon in John chapter 20 verse 21, then said Jesus to them again, peace be unto you as my Father hath sent me, even so send I you. Jesus taught with authority. Amen? In Matthew chapter 7 verse 29, ingon siya diha, for he taught them as one having authority and not as the scribes. Muna nga, kung unsay gisulat, isulti gyud. Iman, dili ta pare sa uban nga relihiyon nga. Okay ra og follow what I say, not what I do.
Okay rag mo inom, ay lagpalabi. Okay rag manigarilyo, tagsalang kakaha. So dili ta pareha ni ana. Amen? Jesus told with authority. So kini nga authority gitugyan ni Kristo sa mga disipulo sa diha nga mibiya siya ning kalibutan wala naman ang mga disipulo kana gipadayon nato. Amen? Muna nga Biblia, Jesus delegated authority. So kana nga authority gidiligar nga ri sa tuwa. Usahay mahadlok ta. But remember, ang authority gidiligar ni Kristo nga ri sa tuwa. Naingon ang Biblia in Mark chapter 13 verse 34, so for the Son of Man is a man taking a far journey who left his house and gave authority to his servants, to every man his work, and commanded the porter to watch. So kana nga authority gidiligar sa tuwa. Kitang mga Kristohanon, ikaw karon nga nakaangkon sa kaluwasan. Amen? Wala exempted niini. Dili but pasabot nga sa mga staff na. No, tanan na. Amen? Okay. Kinahanglan kita mag-istorya uban ang otoridad ug walay pagpanagana. Munang ingon ang Biblia, these things speak and exhort and rebuke with all authority. Let no man despise thee. Rebuke. Salamat sa itong simbahan, ginabadlong ang sala. Ginawali. Ginatudluan. Amen? Now, it is first and foremost need of man because, number one, man is spiritually dead. Inana man ta kani adto. Patay ta spiritually. Man, so fallen man is not sick and wounded, but spiritually dead. Iyon ang Biblia in Ephesians chapter 2 verse 1, and ye hath quickened who were dead in trespasses and sins. Unsa may hinungdan nga kita patay ta spiritually? Unsa hinungdan tungod sa sala? Amen? Tungod sa sala. Ya, ang pangutana gid sa may wa nakasala nato kaniadto. Abisang gali karon. Di ba? We're dead in trespasses and sins. In Ephesians chapter 2 verse 2, wherein in time past kaniadto, you walk according to the course of this world. Ayop nga, karon sa diha nga naluwas ta atong gi-change ang atong panghuna-una. Amen? Dili na pangkalibutanon. Kay kaniadto, ingon sa Biblia, you walk according to the course of this world. Naglakaw taon sa prinsipyo sa kalibutan, and then according to the prince of the power of the air, the spirit that now worketh in the children of disobedience. In verse 3, among whom also we all had our conversation in time past in the lust of our flesh. Katagbawan sa tuang unod, kaulag sa tuang unod, and then fulfilling the desires of the flesh and of the mind, and were by nature the children of wrath, even as others. Muni ka na ato. Atong ginabuhi, lust of the eyes, lust of the flesh, this pride of life. Maunay govern sa kinabuhi sa tawo kaniadto. Abisan karon sa mga tawo nga wala nakadawat sa kaluwasan. Katagbawan silang kaugalingon. Mabitan na walay panahon sa pulong sa Ginoo, walay panahon sa pagsimba. Lust of the eyes, lust of the flesh, pride of life. The lust of the eyes is a desire for the things that our eyes can see. Nakita ni mo. Bisag dili gyud makaya imong yung kwaon, paningkamutan gyud nimo. Bisag dili nakabubuton sa Ginoo, tungod kay nakita nimo nagsugo na daayon, lust of the eyes. The lust of the flesh is a desire for the sinful things that are enjoyed by our flesh. Dili kapugong, nagitawag lust of the flesh. Amen? Flesh does not refer to the physical body, but to the source of evil appetites that resides within man. Kung kanunay lang nato, lawgan ang ato ang unod, mao dili ta kapugong. Lawgan nato, lipay-lipay. Well, there's nothing wrong about that. Pero marong motive na galit, wa na. Flesh is the part of man that desires to serve the law of sin and to death.
Everyday, bisan sa tuang pagsimba, unod og spirito gabugno ni. Inigbangon pa lang na to. Excited kita gabi, Sabado sa gabi, excited kita, plansado na tanan, pero pagkabuntag, Domingos buntag, ano sa man noon, kapuya na may noon biraho naman tas baho istong unlan. So, 4:30, sayo pa, tulog sa kayo to. Hangtod, dawaan na late na. Tingala na silingan, grabe ka rin baptiso, basta Domingo, magkarakara na yun ba? Yan maniman, late na di ay. No? Okay, so man is spiritually dead. And then number 2, man is rebellious toward God. Yun the principle of rebellion. I will have my own way. Bisa sa mga Kristono, naagihapon ni. Kana nga, kinaiya, I will have my own way. Muditor gyud gustos Ginoo. Mutipas gyud. Okay? Well, maunay gikalaglagan ni Satanas. Kanang naay kasing kaso nga garbuso ba. Prideful heart. But pasabot self, me. Next slide. Me. Ako atanan. Kana, anan, thoughts and beliefs of pride. Lang ato na tao na, mauna siya. My opinion is better. I am right. I am self-made. I am worthy of honor. Tarang istorya mo na kabalutanan. No? Yung maniman, wadi ay. I don't deserve this. I deserve better. I don't need anyone, including God, to help me. These things lead to sorrow, self-pity, anger, bitterness, envy, jealous, hard heart toward God. So kung naaanin nato karon, magsugod na ng mga thoughts and belief, maunay paingnan. Sorrow, kaguol, na self-pity. Kung sa inana ako di manggukuha ngayon. Amen? Napa mo diha? Hello? Okay, mauni ang gigilaglagan ni Satanas. Pride. Gusto nang mulabaw si Ginoo. Amen? Results are eternal damnation. Manayon ang Biblia in Revelation chapter 2, 21 verse 8, but the fearful and unbelieving and abominable and murderers and whoremongers and sorcerers and idolaters and all liars shall have their part in the lake which burneth with fire and brimstone, which is the second death. Magpasalamat nga si Kristo may ani aron sa pagwali. Dili lang kay kana gifulfill niya iyang mission dito sa cross. Siya nga na nagwali, nagtudlo ka na to, nakaangkon tagkaluwasan, nakabalutos kamatuuran. Amen? Walang kita isip Kristuhan nun, ang authority, deliver sa Diyos nga rin ka na to. Rebuke. Sulti. Amen? Siya, maglantaw mong gutos na wong, no? Adlaw ka po na wong, ay, mura manig. Labi na gadalag sundan kay, iman magbuga rin kahoy. Mahadlok niya, no? Amen? Nagmudiha. Padayon ta. Number two, the same verse lang yapon, to heal the broken-hearted. Amen? Kasi may broken-hearted na to karon. Kasi karon mo yung people, no? Broken-hearted kay ko. Kay, nabuha ka kong cellphone. Broken-hearted kay ko, kay, bulagan ko kuyab. Broken-hearted kay ko, kay, wajog ko'y uyab. Muna kuyaw, no? Broken-hearted, but broken in pieces, fragmented life. Aron sa paghupay sa mga gisakit. Miani si Kristo aron sa paghupay sa mga gisakit. O kansang mga kasing-kasing na buak sa mga katalagman o sa gawas sa usa ka pagbati sa ilang pagka makasasala. Now, try, inani nga mga picture ba? Hindi mo masabtan. Mga tao, bisan tuod, naa nila tanan, pero, maghikog. Dili kontento kung unsay naa nila. Broken-hearted. Amen?
So ang nakapasiparate na to, nakabuwag na to spiritually sa Dios kaning sala. Sin separates us from God. But through Christ, sa diha nga ato siyang gidawat, naayo ta. Amen? Naayo ta. Naingon ang Biblia, in Isaiah chapter 53 verse 5. Now, lantawon nimo ang pag-antos ni Kristo, no? But He was wounded for our transgressions. Well, makita nimo sa Passion of Christ, dili kay gubatod ang nawong ni Kristo, ay ang lawas bunog kayo. Pero kay mo lang taon in the book of Isaiah, imo lang taon sa Bible, walay glory nga makita niya tungod sa iyang mga bunog, mga samad kay iyang naangkunan. He was bruised for our iniquities. The chastisement of our peace was upon Him, and with His stripes we are healed. Well, imuha karon, bisita makaman or unsa man wala ka kaangko ni Kristo or something lacking sa imong kinabuhi, samaran ang imong kasing-kasing, Jesus Christ is the solution. Amen? Jesus Christ. In 1 Peter chapter 2 verse 24, who His own self bare our sins in His own body on the tree, that we, being dead to sins, should live unto righteousness, by whose stripes you were healed. Well, ang tao manggod karon, ang ilang gipangita, dili man ang who nga gingon diya, who His own self bear our sins in His own body. Ang sa ilang gipangita diya, kanang tree, cross. Well, nakadungog ko ilustrasyon ba? Ilustrasyon. Naigawali. Now, yun na niya. Gigutom kay ka. Ano ba? Gigutom kita ba? Ano ni? Gigutom kita ha? Unya, anay pista. Well, kita kisunan nili pista. Di man na pista. Di man na mistaya. Wala man ta ng pista. Ilustrasyon lang. Anay pista ba? Nagutom kay ka. Yan ay litson. No? Anay litson. Mingadto tas kusina. Now, unsa may pangitaon nimo? Ang litson or katong tuhugan, litsonan? Siyempre, kitsa man. Unsa may pangitaon na to? Ang katong litson yun or katong litsonanan? Tuhugan. Ang litson yun. Di ba no? Litson. Hindi yun ta mangita atong kawayan nga o katong tubo. Pwede man to makabusog. Mangita kita sa litson. Kaya man to makabusog. Di ba no? So my point is this. Ang atong pangitaon si Kristo. Dili itong cross. Kaya wala to'y gahom sa pagluwas. Wala na gahom. Mga ingon ba na kung makaagitag mabitan kita ang mag-Kristo. Ano din na mga oros? Wala to'y gahom nga makaluwas tong gilansangan. Ang naigahom sa pagluwas katong gilansang. Dili na, di man na makabusog ng duhugan. Katong gituhog, katong litson. Amen? Who His own self bare our sins in His own body on the tree, that we being dead to sins should live unto the righteousness, by whose stripes you were healed. Well, unsa may giayo sa Ginoo? Unsa may iyang giayo? Number one, our relationship to God. Amen? Sa diha nga gidawat nato si Kristo Jesus ang atong relasyon na balik sa Ginoo. Amen? Ya dili lang ka na nahimot ang anak sa Dios, kaniadto kontra ta sa Dios, but sa diha nga gidawat nato si Kristo Jesus, nahimot ang anak sa Dios. Amen? Our relationship to God naayo. Abot real peace between God and man. Yung Biblia, 1 Timothy chapter 2 verse 5, for there is one God and one mediator between God and man, the man Christ Jesus. Ang upan, may ngomong sila na ay mediatrix. Si Mary ko no, mudool sa ta sa inahan. Kay mamo ning inahan, mamay mo hangyo. But ingon sa Biblia, for there is one God and one mediator between God and man, the man Christ Jesus. Amen?
And then, wala medyo tricks, gituuhan, mo na gituuhan sa uban karon nga mga relihiyon. Okay? So, our relationship to God, real peace between God and man. And then number 2, our relationship with each other. Naingon ng Biblia, in John chapter 13, verse 34, a new commandment I give unto you that you love one another. Usahay ang atong kinaya, love one another. Usahay, naatay di mauyunan. Wala. Grabe yun. As I have loved you, that you love also one another. Dili gusto ang Dios kitang mga Kristohanon magdinaotay sa isig usa. Lantaw na to ang sayop sa uban. Isulti ra pud sa lain gyapon. Unsa may tumong na to nga nang isulti pud sa uban para madao to siya? Ya pagkahuman mo post sa Facebook kung natay bation nga di ganahan. Think first before atong buhaton. If kani nga butang atong buhaton, pagpakita ba ni nga nahigugma ta sa isag usa? Amen? Think first. Usahay na mag-post or mag-away diha sa social media. Ipadayag yun. Ayaw sa atong wala man na sa tuwa rin, no? Amen? Amen. Our relationship with each other. Kana ba mga tao bitaw inana, no? Well, dili gusto ang Ginoo nga mahimutang inunani ba nga giingon sa Proverbs 11 verse 9. An hypocrite with his mouth destroyeth his neighbor. Unsa mahinungdan nga makaguba ta sa atong relasyon sa isig usa kaning kinaiyang hipokrito. Plastikan. Usay maayo kita sa uban pero pag talikod wa na, dauton na yun. Kani bitaw siya no? Hala. Unsay resulta niya na? Destroy his neighbor, makaguba ra po na sa to ang isig ka Kristohanon. Be real kung unsa ka. Kung unsa ta diha sa Dios. Amen? Our relationship to each other. Number three, our ability to maintain intimate relationship with God. Na unsaon man nga ma-maintain ang atong intimacy diha sa Ginoo. In James chapter 2 verse 23, now nagisgot ni maituod kang Abraham. And the scripture was fulfilled which saith, Abraham believed God, and it was imputed unto him for righteousness, and he was called the friend of God. Kanino paminaw na? Friend of God. Amigo ta sa Dios. Now, punta na ta karon no? Ang tawag itong kaugaling karon. Matawag ka tag friend of God. Nga bisan sa itong isig karusonan, dili ta friend. Makita ni mo diha ang intimate relationship niya diha sa Ginoo. Kana ang Diyos may nindot nga tinuod yun na to nga amigo. Kay kana amigo na to karon posible pa na nga mo daot na to. Maoy mo discourage na to. Well, iron sharpeneth iron man po. Noon, di ba? But makita ni mo diha ang intimate relationship nila sa Ginoo. Amen? In Revelation chapter 3 verse 20, behold, I stand at the door and knock. If any man hear my voice and open the door, I will come into him and will sup with him, and he with me. Kasi makita mo diha ang intimacy. Diba no? Ang intimacy, ang atong closeness diha sa Ginoo. Amen? Now, yun ang Biblia in Psalm 46 verse 1, God is our refuge and strength, a very present help in trouble. Ang Diyos nakakita siya na to. Nakakita siya sa itong sitwasyon karon.
Gusto na sa Ginoo nga ma-maintain na to ang atong relationship diya sa Ginoo. Ang atong intimacy. Amen? Dili lang kay ka na to preach. Number 3, napatay 4 minutes. Number 3, to preach deliverance to the captives. This is a figure originally applicable to those who were in captivity in Babylon. They were miserable. To grant deliverance to them and restore them to their country. To grant deliverance to those who are in prison and restore them to their families. To give liberty to the slave and restore him to freedom, and was to confer the highest benefit and impart the richest favor. Pardon, forgiveness of sin. In Colossians chapter 1 verse 14, in whom we have redemption through His blood, even the forgiveness of sin. Well, in this manner, the gospel imparts favor. It does not indeed literally open the doors of prisoners, but it releases the mind captive under sin. Man, and then it gives comfort to the prisoner, and it will finally open all prison doors and break off all the chains of slavery. But pasabot, kita kan niadto, kita mag-Kristiyanon, we are in prison. Spiritualidad, person. We are in person. Nakagapos ta sa yawa. Mabitaw na kani adto, ganahan jud kita. Grabe. But ingon na Biblia, mabitaw ingon na Biblia in 2 Timothy chapter 2 verse 26, and that they may recover themselves out of the snare of the devil who are taken captive by him at his will. Amen? But, unsa may solusyon para makagawas na sila? Unsa may solusyon para makagawas sa pagkaulipon? Iyon sa Biblia, the gospel. Amen? The gospel. Mabita nang hiniwali si Kristo. Mission, sa diha nga nagwali si Kristo, to preach deliverance to the captives. Well, kailangan siguro tani, illustration lang ha. Kailangan siguro tani nga, last na lang ni. Kani nga unggoy ni siya. Well, ang uba siguro ni kailan no? Unggoy ni siya. Ingan lang ni siya ring-tailed monkey. Ya kani nga unggoy, ganahan kani siya melon. Melon ba? So ikaw karon kung ganahan kag melon, dili ka unggoy. Tao ka. Unggoy lang ni sila. Ganahan sila melon. So ang mga hunter, tungod kay nindot mo gini siya buhion ba? Tus balay butang. Pero lisod makanin nila dakpon kay kusog man managan. Taka man panglayat mo na nga lisod po imong posilon kay mamatay pod. Karni ang resulta. So para madakpan nila, ang ilang buhaton, palihog sa next slide. Nay melon. Ya ang melon, bangaga nila gamay nga igor pod makasulod ilang kamot. Ya, pag sulod silang kamot ni ana, pag makahikap na gid na sila dayon, di na nila buyan. Unya, ang melon times 2 sa gibugaton po nila, so siyempre, pagdaga nila, dala na nilang milon. Dala na nila. Berarti na sa'yo na dakpon. Sa'yo na kay dakpon kayo. Naman, wala may oras na, dakpon ito ninon. Well, sa kaniadto kita, we are captives of sin. Ulipon to sa pagpakasala. Ang mga tao ulipon sa pagpakasala. But pasalamat ang anay gospel. Why Jesus came? To preach deliverance of the captives. To heal the brokenhearted. Amen? So, wala naman tayo oras. Dakpo na ito meron. So, nirataman, magampo ta. Magamuta, Lord, salamat sa pulong ka magpabless ito sa ngalan ni Jesus. Amen and amen. Okay, we have a break 5 minutes.